بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كلو بمن غفلا بافو إني واتي وسكافو إني تلي إني سرما أم سوما لا مكلي فنا بورا وفنا مسكافو سكاتولا بمن أكوني أم إني سرما كوانا سونغ كيس نيوان سوموي وشين كونا سيغرا أنغا سونغ كيس نيوان سوموي ناسولا نيوان فنا ufana ka usa mo ala bla ko ni ya men clé ko sigi nyongo ya nan sona ko na clé nyongo ya ko bi clé o bi sigi meshil ochen ko de an clé angan clé nyongo yi na clé na sona nyongo ye ka kla ka an clé nyongo ye o mo ga ja ko sa bla ayo ko kele ni ya me ani shu ko na sigra ko nan clé la nyongo na ngato ko nyongo sutra ochen ko de ani shu sutra ko shu sutra de Sui sutrai na sona nyoya ka clean nyoya ka nyoya sutra nam able we maya sinzin kluma badogi ayo chokroba do ko ma ko sigi nyoya la adama de ni hakli bi chogomina ko ite chogolela ko sigi nyombi mine chogomina bo chogolela oche onye jodi modo ibe chogomina ire hakli muye mo tikete kuma chama Allah akbar eti ire soro o bolo kan kuma chama nam donc e ba soro ni ilamini la komunumbe no ibi wajibiya ka ire blaka keni o tabolo de able ya fam nam ni korla la ni mogote mogo jati misal do nam o ide fananga ngi ire blo mene kono sisa ka feren dawlu tige wasa ala kan ngini gela sere mo domina nam ire fana ka se ka fero soro ka se ka a kunbɛ joona ya fam o kan fo ko mɔgɔ bɛ a yɛrɛ I sigida cogo de do ya fam mɔgɔ bɛ hali kuma dɔ I lamini bɛ denmisɛnninw bɛ cogo min na I ka denmisɛnninw b'o cogo ta kuma caman wa ni yɛrɛ fana bɛ cogo dɔn e yɛrɛ fana b'o cogo ta parce que aw jama ka ca donc ila hakili la bi kele ku ka taa jama fan fɛ o de kan fɔ ko mɔgɔ hakili I kan ka kɛ min ye I ti ko ye dɛ nka I sigida ye mun ye dɛ I kɛ ka do de yable an ba ku cɛ ni mun ye ko diɲɛ kɔnɔ ko dɔ fa ye dɔ den ye o tiɲɛ a bɛ falen falen de ko fɔ falen ko do awɔ falen falen de ko fɔ ko dɔ fa ye dɔ den de a bɛ falen falen ko e fa ye fa dɔ e fa bɛ yen nɔ denw fana b'e bolo o falen falen de do n'a fɔ dɔ karisa e bɛ bɔ dɔ bɔr'i la e bɛ bɔ dɔ la dɔw fana bɔra dɔ la donc k'u sigi sigilen ɲɔgɔn kan o cogo de la ten a bila ye awɔ bisimila bamanan dere ala nana bi ye juma ye février kalo ye tile 18 sɔrɔ san 2022 fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ ka fɛrɛtɛ fɔlɔ kumaba dɔw fɔ wasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la bila ye tubarikala an b'a daminɛ l'essor o ye fasiri yɛrɛ kɛ fa ko ni faso yɛrɛ kɛ fasiri ye l'essor kɔrɔ de ɲɛta est ce que an bɛ ɲɛta sira kan ayiwa ko ɲagaminen don sisan kosɛbɛ ɲagaminen don kosɛbɛ an ka libika la nka ko barikani bɛna bɔ ani takuba bɛna bɔ Mali kɔnɔ u ka barika baara ka ban ko hakili jagabɔlaw ka faamu cogo ye min y'a ko la I sɔrɔ kɛlen don ka I nɛ don dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye min bɛ tali kɛ lakana ko la ko opération Maliko ale ka kulu 4nan a bila nan ko olu kɔni kɛmɛ ka tasuma bɔn kosɛbɛ Bamaciw n'u dagayɔrɔw kan yɔrɔ caman na I n'a fɔ Sokura Bulkesi Mondoro Boni Farabugu Marebugu ani fo ka taa se Wagadu Kungokoloba ma ko pankurun kɔni ye mugujugu kɛr'u ma kosɛbɛ ko tiɲɛni caman donna u kun o kɔfɛ ko Barikani bɔ ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔ a bila nani ko kɔni kun cɛra ni jigimisɛnyaba ye a bila nani awa le soir Bamako wula fɛ kuma ka di ko ko jugu wɛrɛ fana b'a la ka ye ni waati la cɛmancɛ fanga marawajɛkulu nɔfɛ sabula ko u b'a fɛ ka M5 sifin 200 jate k'olu jagoya do baara la a bila ndani hali ni a kuma bɛ caya ko de bɛ sen na nin waati la
Emmanuel Macron France jamana nyamko ale hakilla min di barkan ga wati labon kan Mali kono ka ko kalo woro konnana o kubina o ka daga kasauche o daga sabambe Mali kono kubina olu datugo o Mali ni sedaw che gela hukumu kono o ku ha lasigidin kurami nana Mali kono ni abe wile ko Mario Gomez Fernandez ha sementia ka fo kabini se ko bala jinde ke wasa no famia ka sekana kuma nyogonya usraka o kofe ko opération keletigi olu koni ka kalo o makalo sawa soro ko wuli ka jola folo nga ku sira ka dangare ke bamanci keme flala o ku ka marma fen bi oroni kele menena ni mobili o muka ani shikin jate ko fana menena ula ablandan tabarakallah ni tarani senfe amban yero soro ko bi Mali d'aujourd'hui bi Mali bi jogodi asementia ka foko emia konona na ko talimi krako akuma chera kusube ko ministre Sadio Kamara ko ayinne do afi aka nyefolike mkoye ko sumire buma ka kenya kula ko shara tigla mo kon ye latke do ta ako kan ablay kodi ayo ma pero te chama di folo nam la kliga fe nan do na kon na nyefo mkoye kanye ko to tigini magasin dikere oche sino jama dembe chama barani do halut mo fo o chama da desa ka furake kuma ka cha wala kun ya kalu shekin ye nam angala skide ndo sugandira haku kangata angala skide ambara la jamana woro kono ka ko halsa ku maska bobo ko ka so ke musaka ko geleyai mi ra fana mitalike peme Mali kon nana ku yele ma chamanke o de kraso wi ni chaman ba fana farala ko soroka ko milliard bishiki ko koni saraka o faranyanga kalu woro jate kon nana tabarakallah mi rafa mtalike barabla mi ni anga telephone su barakelo balaka ko labe ablandan ko ni kon mi sama ke so bu ni nga to anga telephone sira ko ka nugo bakalu nga fotli duru jate kon nana taji so ko la ko jamana nyamgo kon ye ajira ka fo feti fra taji so ka ko muno koni mbala kana ntaji ablandan ko abala ka ke luka nyakumu kan foi taji te ambargo la donc kana fa be unye ko kana na ba fen fura ani taji luka ambargo go ka donc kana kama kana muna ba ke unye ambargo wan tolula donc kana unye kumu de nu unye kumu fana ba nyakumu l'indicateur de renouveau ayo ko ikol war jamana nyam wala sam darman watara yi hakilla fo malika nyaklin nuka ko abani ni abalmo Mali don fe ko anga sikinka farato ka ko anka fana ka jin fendo ko wasa benyo ka sika soro ya bse ba mananga no ako ale ba ni Mali fe Malien fe o ka ji do ni ko kanyama ko jila mo ne de la fama ka zo ko te ay dula gamio ay ko te mo jale san ba mananga me ko ale ba fe ka fo ka ni fe o ka ko ka ji do ni ko kanyama ko jila wasa don nga ba farela ay wa ko te de o te de ale ko te ale da ya me radio fa yela ba ke fa ali ibe ga sigile jamal la jeba mi kara stade de 26 mars la ay bo mananga do foyu abi jula kamen don ay ko te ko Malien ngale je ko ji do ni ko kanyama ko jila aywa donc asimi yame alasan ko te yela ba ke fa ko kaga juruma ya asimi ala je ga juruma ga doni d'accord wasa famali ka sika soro inshallah ma fana kala nyoy bolinya watimina oye isa wasoro kuma yaro asikotola wo tien bamano ko ni ko bi jokele bege ibe kekele o tien o tien awe rebe son digide o bon d'accord bismillah ça faut kuma be kar sabe kele la donc mo na nyeni mle asikotola ni ko duma nyeni ka do kar sa jo wala kar sa jutala alors il que son digide kuma bana voilà bismillah donc anga jatimna usran nuka inshallah ko sa kula ko kulu do sigiri no RPM konnana mi wala ko collectif de cadre kulu konni ajira saka fo uba wajibiya congrès kuraka ke tela la RPM konnana wasa kasika ibika norobla o ma ibika mo to nyama halsa ay to nyama te bokater crise au sein du RPM sur la désignation du successeur d'Ibika. D'accord, ok.
bismillah hakilla nyeto kan ya foka tu wa kan do voilà ko wasa ka ibe kan norobla au coffre ko cadre de champ des partis politiques pour la réussite de la transition ko nyamo chama kone ayala ka fukutna teska bo mali jamana kono folo ko chama nyaklin no srakan o kɔfɛ min bɛ tali kɛ an ka telefɔni bon k'u ka nafolo marayɔrɔ banque la ko o kɔni gulonnen don fɔlɔ ko baarakɛlaw kɔni y'u ka nisɔngoya jira k'u bɛna taa baarabila dɔ la ka daminɛ ntɛnɛn don ma fili kalo 21 informateur ko barikani ko banna y'o sɛmɛntiya o kɔfɛ colonel Damele ale kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ka barikani to yan nɔ ko hali ni fɛn ma fara gɛlɛya kan k'an fana ma fura sɔrɔ an ka lakanako gɛlɛya la Ablandan ko ka barikani to yan ko ni dɔ ma fara an ka lakanako gɛlɛya kan ko fura fana ma sɔrɔ a la colonel Damele y'o fɔ ni ma fili DERPA ɲɛmɔgɔ ka laseli kan ka kɛ o kɔfɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Faransi taali min filɛ nin ye ka bɔ Mali kɔnɔ ko u kɔni ye Afghanistan Amérique jamana ye min kɛ Afghanistan na ko u b'a fɛ ko ɲɔgɔnna de fana kɛ Mali la bilen le fondement ah d'accord i dina kɛ gafe kura ye de a bilen a bolo nɔfɛ gafe kura tɛ nka an t'a sɔrɔ ka ne kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ k'a ye an t'a sɔrɔ ka caya n'i y'a bɔ ko 159 na a n'a mɛnna dɔɔni a ye dɔ kɛ ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko Faransi tagali ko minnu an kan ka jɔrɔna ko minnu b'a la ani an kan k'an jigi da ko minnu kan k'olu bɛ se ka bɔ a ko kɔ olu kan ka hakilijagabɔ dɔw kɛ o siratigɛ ninnu kan kanamu ka tali siratigɛ la bila ye ko a ko kɔni a jirala k'a fɔ yuruku ni ŋanamu barika bɔnna ko la kosɛbɛ ko logement sociaux ninnu fana dicogo ko la a bila nani ko jagiliw kan ka kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu fiɲɛ bɛ ko ninnu na tubarikala Mali Tribune ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Jean-Michel Bitar n'ale M5 kuma lasela ye k'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga balaka kɛ ko o man di u ye politique ko siratigɛ la wasa basigi kana ko adema PACJ bɛ ka a yɛrɛ bila sɔrɔnado minɛn kɔnɔ barikani fana ni takuba ka tagali ko la ko yala ko an kan ka an sigi k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka na a nɔkɔrɔ la lakanabaliya sira kan wa o kɛmɛ ka o ɲininkali fana tɔmi bila Yarunu Ablandan kuma telimanu ye nin ye tubarikala an n'a lajɛ tilegan fɛ k'an nɛ don kuma dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ɲɔ mɛ n cɛ ni baraji bamanan André cɛ de tun bɛ yan n t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ yan mɛ i b'a sɔrɔ i tun bɛ Kolokani waatini en 1994 e tun bɛ Bamako Kolokani n'a y'a sɔrɔ a ma Kolokani a tɛ bɛ Kolokani i b'i ka sifinya la a tɛ wa cɛ do i kɔni y'a tɔgɔ mɛn Boubacar Sadassi ale tun bɛ Adema la n y'a tɔgɔ mɛn ale kɛra ministre des anciens combattants n y'a tɔgɔ mɛn a fatura accident fɛ an bɛ kalo mun na an bɛ tile mun na o ɲɔgɔn 18 février 1994 k'a sɔrɔ ale ka so bɛ Canfala Kulikɔrɔ sira la ale taatɔ sufɛ ale n'a terikɛ docteur Umar Ba a y'a sɔrɔ bɛn falen do cɛncɛnw cɛlen do goudron dalu m'a ye u vitesse tɔ de taara don mobile la ka mobile ninnu yɛrɛ bɛ nɔɔni donc o kɛra a sata ye mais yan'a ka sa a ye ko baale de kɛ mɔgɔw yɛrɛ ko o de kama financera ko mɔgɔw ma sɔn k'a sɔrɔ a bɛ ministre de la défense y'a la élève gendarme promotion dɔ bɛ 701 o tɛ maa 771 yan maa 771 voilà olu tun ye molobaliya kɛ ale ko o tɛ se ka kɛ ale i b'a dɔn ye mun kɛ k'u décision ta k'u bɛɛ radier maa 771 toute la promotion il a pris k'olu bɛɛ gɛn ɲɔgɔn fɛ k'u bɛɛ ɲɔgɔn fɛ ko sodasiya ni wale man ka kɛ sodasiya o ye koba ye sa dɛ ko finitigi se ka nin kɛ ka don faso fini kɔrɔ ka faso ta ka fini da i kan na ko bi ko e ni man k'o kɛ ko a dépassera ko on va les radier de la a y'u radier k'a bɔ gendarmerie la est-ce que o ɲɔgɔn kɛra fɔlɔ n'a ɲɔgɔn t'a la promotion kelen mɔgɔ 700 promotion kelen 701 élèves gendarmes k'o radier don kelen ka décision ta mɔgɔw taara ɲininka
Il y a quoi est-ce que vous connaissez et voilà une phrase de la cour à la télévision, je me souviens. Qu'on n'est pas responsable pour être responsable, mais on est responsable pour prendre des décisions dures. Si la prise de décision était facile, on n'aurait pas besoin de responsable. Il y a comment dire ah on est comment dire avec moi à côté ni nyamodi ni nyamoi able bi joro la bi latiko de kede ni teska kulatke ka ko nyana bo nam able ma ke nyamgo awo donc ayubla mo we delika mason ko yante ko tankale ko misiala nunti do katola atato so chanfala accident ke mogo ko ay mogo bla mogo moson hakeli do nyamade do parce que yo gen woda accident ke mogo ye korolol femena sababu do able femena so moyo korolol ko ay mogo munge ko nyamade wila woda accident ke kale fato parce que mason afana mo ma ko gene voilà mais le problème de wele ale salenko ato ya janfa ka monu wele ka tuguni kubla gardien de prison yala ale mogo munge alpha mogo wele ko ba anti ke gendarme parce que ya bo gendarme yala mais ambo ke gardien de prison ko gardien de prison na corona na tayni donc voilà et afle ni donc égal ni fana kera anga malile ya sanwo san hali bi sisan i b'a sɔrɔ a jɛɲɔgɔn kajetusi ninnu bɛ canfala sisan u bɛ taa a ka kaburu yɔrɔ min na ka taa ka jura ka fɛn kɛ ka sera mu san o san u b'a kɛ a ye mɔgɔ fana kun don min kolo kun ka gɛlɛn ale ye Sadasi tellement que a ye ko kɛ a ka gɛlɛyara Sadasi yɛrɛ y'a dɔn ye k'ale ye ministre a bɛ fɔ ko gɛlɛ ka tila k'a to civil ye mais a tɛ tun tɛ siran le centre d'instruction de Kulikoro y'a da tɔgɔ la Boubacar Sadasi oui o y'a da tɔgɔ la pour ka tɔgɔ wɛrɛ tun le centre d'instruction Sadasi de Kulikoro o b'ale yɛrɛ tɔgɔ la n'o ɲana k'a sɔrɔ Sadasi kun tɛ Sadasi civil de don mais ale tun tɛ siran ka décision gɛlɛman ta Sadasi cɛ abulaw de fana y'a kɛ cogo o cɛ de b'anw jɛ sisan a cɛ ɲɔgɔn de b'anw jɛ sisan o de fana y'a kɛ cogo parce que n'i tɛ se ka ko latigɛ i tɛ se ka Abulaye maintenant ka ministre to ministriya la ka fatu k'a ka jɛnɛja kɛ ne y'a ye ale de la ne m'a fɔ a ma kɛ Mali de mais depuis ne kɛra Malien ne y'a ye ale de k'a to ministriya la k'i fatu ka to ministriya la ko ɲagaɲaga kɛ k'i a dɔn ye ne y'a dɔn a siɲɛ fɔlɔ ne y'a ye ale ka sutura dɔn o dɔn a sɔrɔ IBK de ye premier ministre ye IBK kun ye premier ministre ye IBK yɛrɛ de ordre finero kalan o don IBK ye phrase fɔ de fɔ n b'o fɔ ye fana IBK ko tout homme est mortel certes mais les morts n'ont pas le même poids. Celles des hommes comme Boubacar Sadasi ont plus de poids que les mots du mandingue. Ça, c'est l'IBK. Que les mots mandingue. Oui, tiens. À côté. IBK dit, il a conclu son discours par ça. Il dit, tout homme est mortel, certes, mais les morts n'ont pas le même poids. Celles des hommes comme Boubacar Sadasi ont plus de poids que les mots mandingue. Ko su giriya tɛ kelen ye bonyano yanga tɛ kelen ye Boubacar Sadasi ninnu dɔw fure ko u ka girin ni manden kulu dɔw ye voilà i bɛ ka de côté donc n b'a to o de kan cɛ fari tun bɛ yan dɛ o ye tiɲɛ voilà quand même ala ka waati wɛrɛ yira le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Nous donnons la parole à ceux qui connaissent pour le flash de 9h. Il est 9h01. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Après 9 ans de présence, les opérations militaires Barkhane et Takuba s'achèvent dans notre pays. Un départ officialisé hier jeudi à travers un communiqué de l'Élysée qui précise qu'en plus des forces françaises et européennes, le Canada aussi retire ses troupes du Mali. C'est un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme et l'intervention française
française qui a débuté en 2013 à travers l'opération Serval. L'Institut national de santé publique compte rehausser son niveau de performance pour l'exercice 2022. L'INSP a proposé un budget de plus de 5 milliards de francs CFA aux administrateurs lors de sa 4e session du Conseil d'administration. Actualité internationale, 40 chefs d'État et de gouvernements africains et 27 dirigeants européens sont réunis à Bruxelles où le 6e sommet Union européenne-Union africaine a débuté ce jeudi 17 février. Un sommet de refonte de la relation Afrique-Europe. Les enjeux et les besoins sont colossaux. Les dirigeants se retrouvent 2 jours autour de tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. Les partenaires ont tracé quelques lignes directrices. Les Libyens ont commémoré ce jeudi 17 février le 11e anniversaire du début de leur soulèvement contre Muammar el-Kadhafi. Une commémoration dominée par l'inquiétude alors que les hostilités entre les mouvements rivaux risquent de reprendre. Depuis 2011, le pays passe d'un pouvoir de transition à un autre sans jamais sortir du chaos. Mené déjà par les divisions, Tripoli se retrouve depuis le 10 février avec 2 premiers ministres. Enfin, sport, football, les rencontres préliminaires de la Coupe du Mali 2022 au niveau de la Ligue du district de Bamako se poursuivent cet après-midi avec 2 rencontres. À suivre AFC-COB à 16h et Asie FC Yélé Olympique, coup d'envoi 18h. Hier, l'USFAS a dominé le LCBA 3-1, tandis que le Binga FC a écarté la S Black Star 2-1. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations mises en onde par Abdoulaye Andana Djiteya au microphone pour la présentation Sekou Kone. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. C'est bien noté, bon rendez-vous et bonne prière à toi. Sekou Kone, agréable journée et nous sommes ensemble. Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 18